नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है उमर इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रिसर्च। मेरी दुआ है कि अल्लाह की तरफ से अमन और रहमत आपका मुक़द्दर हो। मेरे दोस्तों, आज हमारा मौजू है हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका नाम ज़ुबैर और कुनियत अबू अब्दुल्ला और ख्वारी रसूल लक़ब था और बाप का नाम अवाम था। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूफीज़ाद भाई और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हकीकी भतीजे और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दामाद थे। आप 16 बरस की उम्र में इस्लाम लाए। उस वक्त तक सिर्फ 5-6 आदमी मुसलमान हुए थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला जानिसारों में से थे। कबूल इस्लाम के बाद ही एक दफ़ा किसी ने मशहूर कर दिया कि मुशरिकीन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार कर लिया है। आप नंगी तलवार लिए मजमा को चीरते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ज़ुबैर ये क्या है? अर्ज़ की कि मैंने ये सुना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप नहायत खुश हुए और हज़रत ज़ुबैर के लिए दुआ खैर फरमाई। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने के बाद उनके चचा ने नहायत सख्ती की, मारा, पीटा और चटाई में बांध कर धुनी देते कि दम घुटने लगता, लेकिन वो हमेशा यही कहते कि कुछ करो मगर अब मैं काफिर नहीं हो सकता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पहले आपने हब्श की तरफ हिजरत की। फिर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का कस्द किया तो आपने मदीना को अपना वतन बनाया। आप तमाम गज़वात में शरीक रहे। ग़ज़वा बदर में नहायत दलेरी से लड़े, जिस तरफ रुख करते सफ़ की सफ़ साफ कर देते। सदहा ज़ख़म उनके बदन पर थे मगर लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ा। ग़ज़वा उहद में भी नहायत दलेरी और जानिसारी से लड़े। जब मुसलमानों को शिकस्त हुई और मुशरिकीन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीर बरसाने शुरू किए, उस वक्त नहायत जानिसारी के साथ तीरों को अपने ऊपर ओढ़ा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीर न आने दिया। ग़ज़वा खैबर में भी आपने गैर मामूली शुजाअत दिखलाई। मरहब नामी यहूदी खैबर के रईस का भाई यासिर, जो 1000 आदमी पर भारी था, जब उसने आवाज़ दी कि कोई है जो मुझसे लड़ेगा, तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा मैं लड़ूंगा, और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहले वार में ही जहन्नम वासिल कर दिया। फ़तह मक्का में हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इल्म बरदार थे। जब मक्का फ़तह हुआ और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद खड़े होकर आपके चेहरा से गर्द साफ़ की और फरमाया कि मैंने घोड़े के लिए 2 हिस्से और सवार के लिए 1 हिस्सा मुकर्रर किया। जो कमी करेगा खुदा उसको नुकसान पहुँचाएगा। फ़तह मक्का से वापसी पर ग़ज़वा हुनैन पेश आया। वहाँ एक घाटी में कुफ़ार की एक बड़ी जमात छुपी थी। जिस वक्त हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके करीब पहुँचे, सब ने निकल कर आप पर हमला किया। आपने नहायत दलेरी से लड़े और उस घाटी को कुफ़ार से खाली करा दिया। उसके बाद ताइफ और तबूक की लड़ाई में भी शरीक रहे और हज्जतुल वदा में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अगरचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दिल अफसुर्दा हो चुका था, मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के ज़माना में भी जंग यरमूक में शरीक हुए और इस ज़ोर से हमला किया कि रूमी फ़ौज का कल्ब चीरते हुए इस पार से उस पार निकल गए। वापसी पर रूमियों ने घोड़े की भाग पकड़ ली और सख्त, मगर आखिर में मुसलमानों को फतह हुई और मुसलमान तमाम मुल्क शाम पर काबिज़ हो गए। फ़तह शाम के बाद जब मिस्र पर हज़रत उमर बिन अल आस की सरदारी में मुसलमानों का हमला हुआ, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 10,000 फ़ौज और 4 अफसर भेजे और ख़त में लिखा कि इन अफसरों में हर एक 1000 सवार के बराबर है।
ان میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سب کا افسر بنایا اور جنگ کا انتظام ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ ماں چند اور صحابہ کے نہایت دلیری سے قلعہ کی دیواروں پر چڑھ گئے اور تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ عیسائی سمجھے کہ مسلمان قلعہ کے اندر آ گئے، بدحواس ہو کر بھاگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار سے اتر کر قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ سب فوج اندر گھس گئی۔ حاکم مصر نے امان کی درخواست کی، اس وقت ان کا امان دے دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے نہایت سکوت کی زندگی آپ نے بسر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں جنگ جمل کے فتنہ سے بچنے کے لیے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راہ میں عمرو بن جرموز نے نماز ظہر میں سجدہ کی حالت میں آپ کو شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے 64 برس کی عمر پائی، 32 ہجری میں شہید ہوئے۔ آپ نہایت متقی اور پرہیزگار تھے، حق پسند، بے نیاز اور سخی تھے۔ اظہار آپ کی خاص عادت تھی۔ دل میں آپ کے خدائے خوف تھا، ذرا سی بات سے عبرت حاصل کر لیتے تھے، خطرات کی بالکل پرواہ نہ کرتے تھے۔ موت کا خوف ان کے ارادے کو روک نہ سکتا تھا۔ آپ کی امانت اور دیانت کا عام شہرہ تھا اور آپ میں انتظامی قابلیت بے حد تھی۔ لوگ اپنے مرنے کے وقت اپنے مال و متاع کا آپ کو محافظ بناتے تھے اور اپنی اولاد کی پرورش آپ کے سپرد کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سب صحابہ نے بھی ان کو اپنا وصی بنایا اور انہوں نے نہایت دیانتی کے ساتھ ان کے مال کی حفاظت کی اور ان کے اہل و عیال پر صرف کرتے تھے۔ آپ مالدار صحابہ تھے، 1000 غلام آپ کے پاس تھے اور وہ روزانہ اجرت پر کام کرتے تھے اور بہت کچھ پیدا کر کے لاتے تھے، لیکن آپ وہ سب رقم خیرات کر دیتے۔ ان میں سے ایک حبہ بھی اپنے اوپر یا اپنے اولاد پر صرف نہ کرتے تھے۔ آپ کا اصلی ذریعہ معاش تجارت تھا، اس کے علاوہ مال غنیمت سے بھی بہت بڑی رقم حاصل کی تھی۔ آپ کی جائیداد کا اندازہ 5 کروڑ درہم یا دینار کیا جاتا ہے، باوجود اس کے 20 لاکھ کے مقروض تھے۔ آپ نے اپنے لڑکے سے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے پر سب سے پہلے میرا قرض ادا کرنا اور تہائی مال تم لے لینا۔ اگر میری جائیداد قرض کے ادا کے لیے کافی نہ ہو تو میرے مالک کی طرف رجوع کرنا۔ آپ کے صاحبزادے نے پوچھا کہ آپ کا مالک کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا، جس نے ہر مصیبت میں میری مدد کی۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ نے 4 سال تک موسم حج میں اعلان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر جس کا قرض ہو آ کر لے لے، اور مدینہ کے باغات بیچ کر آپ نے کل قرضہ ادا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام فی امان اللہ۔